A statewide alcohol sales shutdown is planned for November 20 as a protest by license holders demanding action on issues within the excise department. In a recent press meeting, S. Guruswamy, President, and B. Govindraj Hegde, General Secretary, highlighted key demands aimed at promoting transparency and reducing corruption in the department. License holders are requesting a meeting with the Honorable Chief Minister to discuss their issues directly, calling for stronger measures against corruption and proposing that the excise department be managed by the finance minister. 20% ಇದ್ದಂತ ಲಾಭಾಂಶನ 10% ಕಿತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು 10% ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್. ನಂಬರ್ 1. ನಂಬರ್ 2, CL2 ನಲ್ಲಿ ಪಾನೀಕರಿಗೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕುಡಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್. ಅದನ್ನ ಸರಳೀಕೃತಗೊಳಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಅಕ್ರಮನ ಸಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್. ಬಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಸಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್. ಈಗ 10 ಜನ ಬಂದು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಹೋಗುವಾಗ ಅವರು 2 ಬಾಟ್ಲ್ ಫುಲ್ ಬಾಟ್ಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸಕ್ರಮ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಈ CL7 ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ಸರ್, ಇದು ಹಿಂದೆ ಕಾನೂನು ಏನಿತ್ತು 20 ರಿಂದ 30 ರೂಮ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅದನ್ನು ಕಾನೂನು ತಗೊಬನ್ನಿ. CL2ಗೆ 220 ಮೀಟ್ರ್ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, CL9ಗೆ 220 ಮೀಟ್ರ್ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತೀರಾ, CL7ಗೆ 6 ಮೀಟರ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಈ ದ್ವಂದ್ವವಾದ ಕಾನೂನು ಇರಬಾರ್ದು. ಕಾನೂನನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವಂಥ ಕಾನೂನನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಕರೆದು ಈಗ ಏನೇನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲನೂ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಬಂದು 20ನೇ ತಾರೀಕಿನವರೆಗೆ ಅವರು ಕರೆದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು बंद आगे आगे। हम लोग का डिमांड्स है, डिमांड्स को गवर्नमेंट ने फुलफिल नहीं किया। 21 ऑफ जनवरी को मिनिस्टर ने एक बार हियर किया और 22 को हमारा एक प्रोटेस्ट था फ्रीडम पार्क में, उधर भी आके अपना मेमोरेंडम लेके गया, लेकिन आज तक कुछ ये नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। 27 अगस्त को हम लोग प्रोटेस्ट करने वाले थे, तो ऑफिसर्स लोग 1-2 महीना रुका हम लोग। सो अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं है। मेन डिमांड परसेंटेज के बारे में है। CL2 उसमें वाइन शॉप में पीने के लिए अपॉर्चुनिटी जो मांगता है उसको फीस ले लो ज़्यादा, और बार में पार्सल के लिए और 43(2) का एक कानून है, वो सब पे करने के लिए बहुत कुछ है, डिमांड्स बहुत कुछ है। रेवेन्यू बहुत अच्छा आता है। किस हिसाब से ड्यूटी बढ़ा दिया, ड्यूटी बढ़ाते आया, रेवेन्यू आया। सेल ऑफ बॉक्सेस देखिए कितना परसेंट ज़्यादा हो गए, देखिए कितना शॉप्स परसेंटेज ज़्यादा हो गए, देखिए वो हिसाब से सेल्स हो रहा है क्या, वो देखिए आप। किधर है? नहीं है, कुछ नहीं है, खाली ड्यूटी बढ़ाया, रेवेन्यू आ गया बस। कोविड के टाइम में 2 बार 21% बढ़ाया कोविड का टाइम पर। नहीं, हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, नहीं तो हम लोग 20th को बंद करेंगे बस। During a protest meeting attended by over 3,000 license holders, excise officials admitted to paying bribes for transfers and promotions, leading to widespread frustration among licensees and demands for accountability. Key demands include restoring a minimum profit margin of 20% on retail alcohol sales, allowing additional counters and takeaway services at select establishments, and enforcing strict laws against fake alcohol sales. The association also seeks to suspend officers involved in corruption from executive roles and control bribes within the department. Appealing to government representatives and the public, they expressed hope that their voices would lead to meaningful reforms and the resolution of critical challenges affecting the industry.